morning, class. How are you today? I'm fine, thank you. Before we study, it's better for us to pray according to your beliefs. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita mulai dengan doa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, now open your book on page 82. Yeah, we continue our lesson on lesson 8. Ya, masih di bab 8 kita melanjutkan materi. But for today, there is no assignment or task ya, jadi nggak ada penugasan, tidak perlu difotokan. Hari ini melanjutkan materi, pembahasan materi dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku bersama-sama. Okay, before we continue our lesson, I will remind you for the last lesson. Miss akan ulang sedikit ya tentang yang minggu lalu, yaitu ada praise atau perasa ya. Di situ ada go on trip, go to work, do my homework, go shopping, have a picnic, and go sailing. Ya, minggu lalu juga Miss kasih tugas, yaitu anak-anak say the phrases based on the picture ya, on page 81 ya, part 3. Ya, look and say, bagian look and say itu ya, there is some pictures and you say about the phrase ya. Jadi anak-anak menunjuk gambar lalu menyebutkan perasanya ya berdasarkan gambar. Nah, Miss ingatkan kembali ya untuk yang belum ya. Untuk yang belum kirim video tugasnya ya, Miss masih tunggu ya, karena Miss butuh nilainya untuk dimasukkan di buku nilai ya, untuk olah nilai ya, karena bulan 3 kita sudah meet ya. Yang belum sama sekali kumpul ya, Miss harapkan juga mengumpulkan tugasnya dari awal semester 2 ya. Okay, we start. Now on page 82 there is a story ya, bagian cerita itu di halaman 82 ya. Dia tell about the holiday ya, or their activities. Jadi mereka ini sedang menceritakan liburannya atau kegiatannya ya, jadi saling cerita. Look at the picture number 1 ya, anak-anak lihat langsung di buku cetaknya aja ya, kalau di HP-nya itu kecil tulisannya. Nah, nanti Miss baca dan Miss bantu terjemahkan. Anak-anak inisiatif ya menulis artinya. Enggak sih, maksudnya enggak semua, cuma kalau ada anak-anak yang enggak tahu, oh misal sailing itu apa ya, nah bisa ditulis artinya di bawahnya. Sailing tulis di bawahnya berlayar ya. Jadi nggak harus, yang penting anak-anak itu setelah belajar ini jadi tahu makna terjemahan arti dari gambar-gambar yang ada di sini, itu tujuannya ya. Okay. Dia Romi ya, Dila, Romi, Tony, and their friends ya, ada Dila juga ya. Okay. Dila say, would you like to see my photos ya, maukah kalian melihat fotoku, kata si Dila. Yes please, I love photo. Iya, katanya, saya suka melihat-lihat foto. Look, that's mom and me. Dad is taking the photo. Nah, jadi si Dila ini menunjukkan ya
show to her friends ya about her photos with her mom. Ya, jadi Dila ini menunjukkan fotonya bersama ibunya ya. Nah, terus dia juga tell about that photo ya. Jadi dia juga ceritakan ya tentang foto itu ya. That's mom and me. Itu adalah ini foto aku dan ibuku ya. Dad is taking the photo. Nah, ayah yang mengambil foto ini. Jadi ayahnya yang memfotokan itu ya. Wow katanya. We never go sailing, kata temennya. Wow, kalau kita nggak pernah berlayar ya. Mereka ini jalan-jalan ya ceritanya. Jadi itu ada fotonya. Okay, the picture number 2. Dila say, look ya. She show the other photos yang on her phone ya. Jadi dia menunjukkan foto yang lain ya. Jadi Dila ini menunjukkan foto beda lagi. Look, I'm shopping with mom. Ya. Lihat, ini foto saya sedang berbelanja dengan mama katanya atau ibu ya. What a big red tomato, I love shopping. Ya. Her friend answer, wow katanya tomat merahnya besar ya, saya juga suka berbelanja. Terus yang the boy ya answer, I don't like shopping, we always go shopping on Saturday. Ya, saya tidak suka berbelanja. Kami selalu belanja pada hari Sabtu ya. Namanya anak laki ya, anak cowok itu biasanya emang tidak suka berbelanja. Okay, now the picture number 3. Dia tunjukin lagi tuh sama si Romi ya. Dila so the other photos to Romi. Now we're on a trip. Nah, ini kami sedang di perjalanan. Where are you going? Ya, Romi asked to Dila. Where are you going? Mau kemana kamu? Katanya. To the zoo to see the animals. We sometimes go on a trip at the weekend. Ya, mau ke kebun binatang ya untuk melihat hewan-hewan. Ya, kami juga kadang-kadang pergi jalan-jalan pada akhir pekan, kata si Dila. Terus Dila tunjukin lagi nih. This is my dad, katanya. This is my dad, he always goes to work at 7 o'clock. Ya, ini ayahku ya. Ayahku selalu pergi bekerja jam 7 tepat, jam 7 pagi ya. Terus so her friends tell also about her dad ya. Jadi temannya juga bercerita, dia cerita juga jadi tentang ayahnya. My dad sometimes go to work at 7 o'clock but he often goes to work at 8 o'clock. Ya, kalau ayahku kadang-kadang pergi kerjanya jam 7 katanya, tetapi sering perginya jam 8. Okay, next, the picture number 5. Okay, kata si Dila. Let's take a photo. Sometimes I have a picnic with my family, but I love picnics with my friends. Jadi si Dila mengajak temannya ya, memfoto teman-temannya. Oke, katanya, ayo sini ambil gambar atau berfoto. Saya sering bertamasya ya dengan keluarga, tetapi saya lebih suka piknik atau bertamasya bersama teman-temanku. Dila, kata si temannya, kata si Tony ya. You're nice, Dila, kata si Romi. Next, the picture number 6. What's the matter, Dila? Ada apa, Dila? Ya. What's the matter, Dila? Ada apa, Dila? Oh, no homework. Oh, tidak, katanya PR. What homework? PR apa? Today Sunday. We always do our homework on Sunday. Hari ini hari Minggu, kita selalu mengerjakan PR pada hari Minggu.
The picture number 7. Thank you for the books, Romi. Terima kasih bukunya, Romi. That's okay, Dilang. Okay, Dilang. And then Dila say, we're doing our homework in the park. I don't often do my homework in the park, but it's fun. Ya, kita sedang mengerjakan PR di taman. I don't often do my homework in the park. Saya tidak pernah ya mengerjakan PR di taman, but it's fun. Tapi ini menyenangkan. Okay. Now look at the story again. Draw lines on part 6 di bagian 6 on page 85 di halaman 85. Draw the lines based on the story. Now number 2. Andri. Lihat yang Andri. Nah, Andri itu ya on picture 2. Ya, on picture number 2. Nah, yang Andri is wearing the red shirt. Nah, ini ya Andri ya. So, number 2 Andri draw the lines with the E. Ya. Ya, Andri always go shopping on Saturday. And then Mira itu yang di picture number 1 ya, yang bilang we never go sailing. Nah, itu Mira. Tarik garisnya. And then Mira's dad. Nah, Mira's dad on picture 4. Nah, Mira tell about her dad, right? Nah, jam berapa tadi dia cerita? Mira's dad often goes to work at 8 o'clock. The friends. Nah, the friends itu yang B ya. The friends always do their homework on Sunday. The last, Dila sometimes goes on a trip at the weekend. Nah, itu. Nah, untuk makna dari cerita ini ya, anak-anak harus selalu ingat ya, karena untuk soal meet ya, Miss akan buat soal yang banyak bentuk paragraf atau cerita ya. Jadi untuk membiasakan anak-anak berliterasi ya, jadi tidak langsung hanya menjawab soal dengan cepat, dengan mudah, tetapi harus membaca dulu. Nah, jadi ya Miss juga ambil soalnya nggak jauh-jauh dari materi yang sudah kita pelajari. Jadi Miss harap anak-anak sebaca ulang ya, selalu membaca ulang apa yang sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut. On part 7, listen and say the sentences ya. In the last week ya, you just read the phrases ya, but for today we read the sentences ya. Jadi kalau minggu lalu itu hanya membaca frasa ya, phrase, tapi hari ini membaca kalimat ya. Di situ Miss jelaskan sedikit ya, ada always, often, itu bacanya often ya, bukan often. Jadi T-nya tuh nggak dibaca, itu silent letter ya, itu silent letter. Silent letter itu tulisannya ada tetapi tidak dibaca. Sama kayak
listening. Nah, listening itu kan ada T-nya ya, bukan listening ya, tapi listening. T-nya nggak dibaca because T is the silent letter. Nah, terus sometimes ya, never. Nah, ini kata-kata ini ya biasanya digunakan dalam kalimat present tense. Ya, present tense itu kalimat yang atau kejadian yang terjadi berulang. Nah, jadi kayak always, selalu, itu kan kejadian berulang ya. Often itu sering. Walaupun sering itu berarti berulang. Terus sometimes itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang itu berarti ada pengulangan juga ya. Kadang-kadang berarti termasuk yang pengulangan juga. Nah, never ini di sini masuk pengulangan, maksudnya tidak pernah ya. Ya, diulang lagi nggak pernah, diulang lagi nggak pernah. Nah, itu namanya present tense ya, nanti kita pelajari. Present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, seperti di situ ada ya go ya. Go itu verb one, kata kerja bentuk pertama. Kata kerja itu atau verb itu kata yang menunjukkan apa yang kita lakukan ya, kayak do itu melakukan ya. Nah, di sini anak-anak baca dulu kalimatnya. Nah, di situ juga ada tanda ya, kalau always ya, tanda tebal ya, warna biru tebal 3, berarti dia selalu. Kalau often sering 2, kalau sometimes ya kadang-kadang hanya 1, kalau never kosong, tidak pernah. Yuk, I will play the record. 7. Listen and say the sentences. You always go sailing at the weekend. You always go sailing at the weekend. Ikuti ya. They often do their homework on Thursdays. They often do their homework on Tuesday. She sometimes goes to work at 6 o'clock. She sometimes goes to work at 6 o'clock. I never do my homework in the park. I never do my homework in the park. Ya. You itu kamu. Always selalu. Kamu selalu go sailing, pergi berlayar on the weekend, pada akhir pekan. They often their homework on Tuesday. They itu mereka ya, mereka sering mengerjakan PR pada hari Kamis. She sometimes goes to work at 6 o'clock. Dia kadang-kadang pergi bekerja jam 6 tepat. I never do my homework in the park. Saya never itu tidak pernah mengerjakan PR di taman. Ya. Now listen and circle. 8. Listen and circle. Hi, Lily. What homework have you got this weekend? I've got English. I always do my homework on Saturdays. I never do my homework on Sundays. I like seeing my friends. Where do you do your homework? I often do my homework in my bedroom. Do you do your homework with friends? Yes, I sometimes do my homework with my friend. She's called Jane. When do you do your homework, Tom? I never do my homework at the weekend. I go sailing at the weekend. Nah, itu langsung ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, udah banyak lewat ya. Oke, Miss bacakan lagi ya, pelan-pelan.
Okay. Hi Lily, what homework have you got this weekend? Terus Lilynya ya, I've got English. I always do homework on Saturday. Nah itu ya, yang nomor 1 itu sudah ya. Lanjut, I never do my homework on Sunday. I never, itu for number 2. I never do my homework on Sunday. I like seeing my friends. So the answer is never. Ya, saya tidak pernah mengerjakan PR pada hari Minggu ya, karena saya bertemu teman-teman ya. Kalau hari Minggu itu dia bertemu teman-teman. And then Tom asked to Lily, where do you do your homework? Katanya, di mana? Ya, dengar. For number 3, I often do my homework in my bedroom. I often do my homework in bedroom. So the answer is often. Ya. For number 4, I sometimes do my homework with my friend. She called Jen. Satu kali lagi ya. I sometimes do my homework with my friend. She called Jen. So the answer is sometimes ya. Number 5. Tom ya, Tom ini yang ngomong ya. I never do my homework at the weekend. I go sailing at the weekend. I never do my homework at the weekend. I go sailing at the weekend. So the answer is never. Never ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, listen and read. Nah, didengar, kalau sudah dapat bayangan langsung ditulis ya. Nanti Miss ulangi lagi. Yang anak-anak dapat dulu yang langsung diisi ya, sambil mendengar sambil isi. 10. Listen and write. 1. What's that, Jim? It's about our school trip. Oh, okay. Where is the school trip? We're going to the forest to see birds and animals. That's great. 2. When is your school trip? It's on... Is it on Tuesday? No, it isn't. It's on Monday. 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 3. And what time is it? Well, we always go on trips in the morning. Look, here it is. It's at 9 o'clock. Oh, yes. We wait for the bus and we go at 9 o'clock. Okay, good. 4. Would you like lunch for the trip? Yes, please. We're going to have a picnic in the park. Would you like some bread and sausages? Yes, please. And a banana. Okay, bread, sausages, and a banana. 5. Have you got a hat for the trip? Oh, yes. I've got my red hat. And your bag? Yes. A bag, a hat, and a jacket. 6.
What animals are you going to see in the forest? Horses, cows, ducks, and sheep. Are there any chickens? No, there aren't. Okay, so horses, cows, ducks, and sheep. Yes, I love horses. Okay. Before you answer the question, I will tell you where itu di mana, ya. So answer based on the prerequisite, ya. Jadi nanti dia di situ kan ada bilang di mana dia tripnya. And then when itu kapan, time waktunya jam berapa, lunchnya mereka makan apa, clothes mereka bawa apa aja, ya. And then animals that they see, hewan apa aja yang mereka lihat, ya. Miss ulang for number 2, ya. When is your school trip? It's on Monday. So the answer is Monday, ya. Number 3, lihat bagian time-nya, ya. What time is it? It's at 9 o'clock. It's at 9 o'clock. Silakan ditulis. Finish. Oke. Ya, tulis aja angka 9. Atau tulis 9 juga boleh. Number 4. Would you like some bread and sausages? Yes, please, and a banana. Okay. Bread, sausages, and banana. So the answer is bread. Bread yang belum ada di situ, ya. Number 5. Have you got a hat for trip? Yes. Yeah, I've got my blue hat. Yes, a bag, a hat, and a jacket. So the answer is hat. Ya, bag and jacketnya sudah. The last, number 6. What animal are you going to see in the forest? Horses, cows, ducks, and sheep. Ya. Nah, the last yang terakhir, ya. Gak sih, ada 2 lagi, part 12 and 13. But for 12, just say the sentences. And then part 13, you choose one word based on the picture. Ayo, ini dulu, ya. Diikuti. 12. Listen and say the sentence. The fish is shopping for a television. 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 Jadi membaca itu dari pelan-pelan dulu, ya. Terus dibaca ulang agak cepat. Terus dibaca ulang lagi dengan lebih cepat lagi. Itu cara membaca biar bisa lancar, ya. Cara membaca bahasa Inggrisnya. Oke, yang terakhir ini baru bagian ke-13 itu pilih salah satu kata berdasarkan gambar. For example, number 1, ya. Ada shoe dan shop. Ya, so circle the word shoe, ya, karena itu gambar sepatu. Number 2,
Ya, shark ya, shark. 3, ship. Number 4, television. Number 5, shirt. Number 6, shell. Jadi fokusnya di sini di huruf S dan H ya, gitu ya. Karena beda ya yang ada SH-nya dengan yang tidak ada. Seperti kata see melihat ya, kita hanya sebutnya see, artinya melihat. Tetapi kalau she beda lagi ya, dia perempuan itu she. Jadi bahasa Inggris itu ada yang pengucapannya atau pronunciation-nya sama, tetapi tetap ada perbedaan ya di cara membacanya. Oke ya. Selesai ya materi hari ini ya. Miss banyak ucapkan terima kasih ya untuk orang tua, mama, papa yang mendampingi. Ya, mohon maaf jika Miss suka tidak sempat respon tugasnya, tetapi yang terpenting kalau sudah sudah dikumpulkan, sudah Miss baca, sudah Miss lihat, sudah Miss buka, itu langsung Miss nilai. Ya. Untuk anak-anak tetap semangat ya. Jangan bermalas-malasan ya. Tetap menjalankan sekolah ya walaupun di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertemu lagi. Ya, Miss juga sudah kangen semua dengan anak-anak kelas 4. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep healthy, and stay positive. Bye.